everyone. Welcome to K Christian America Magazine. I am your host, film critic, and journalist, and this is one of my special interviews for the Mini Kino Film Week, part of the 2024 Bali International Film Festival. And today, I am very happy to be joined by filmmaker Imade Sini Artika and interpreter Francisca to talk about Made's film Perusa Wedding Sacred, which is a film that gives a bit of an insight into Indonesian wedding culture, and I think also the culture of patriarchy in Indonesian culture, as well as I think history, because there's a instrument that's used in the film that when I did research is tied very much to Indonesian history and culture. So I'm very excited to talk to Made about this film. Yay! Ya, Caroline tadi memperkenalkan tentang film kamu, Purusa. Dia menggambarkan bahwa film ini memberikan gambaran tentang kultur di Indonesia, tentang terkait pernikahan, tentang patriarki, dan juga sejarah, dan merupakan instrumen yang cukup menarik dan cukup spesifik tentang budaya Indonesia. So my first question for you, Amadi, is so the film is about this young woman, Kadek, who is pregnant, and she's been basically left, as we would say here in the West, left at the altar and jilted by her boyfriend, and she is trying to figure out what to do. She's expected to get married, but there's no one to get married to. And I first of all want to ask you about writing this film, coming up with the idea for this film, because I'm always very interested when you have male filmmakers who write films from a very female and a very feminine perspective. So what was it about this particular scenario with Kadek that made you decide, I want to write a film about this? Made, tadi Caroline tanya tentang film ini kan tentang perjalanan Kadek ya, yang hamil di luar nikah dan hampir ditinggal begitu saja gitu sama pacarnya. Dan kelihatannya tidak menemukan siapa lagi yang akan menikahi dia. Ketertarikan Caroline adalah tentang ide dan penulisan tentang film ini. Karena skenario-nya cukup feminim dan pendekatannya tentang perempuan. Apakah kamu bisa cerita sedikit tentang ide cerita dan tentang penulisan skrip dari film ini? Oke, saya akan menceritakan. Nah, kebetulan saya adalah orang asli Bali dan hidup dan tinggal di Bali, dan juga latar belakang keluarga saya sebagai saya hanya anak laki-laki saja yang ada di keluarga. Jadinya orang tua pernah berpesan kepada saya, nantinya ketika saya sudah menikah, saya jangan pernah mau diambil oleh cewek, melainkan saya yang membawa perempuan ke rumah, karena di Bali patriarki banget. Itulah menjadi dasar. Kemudian dari sana saya mencari-cari apa yang harus bisa saya angkat dari hal ini. Nah, kebetulan pada tahun 2021 saya menemukan sebuah tragedi terjadi di Bali, yang mana ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, kemudian tiba-tiba mendekati pernikahannya, lelakinya tersebut tidak mau menikah karena dia nggak mau dipinang oleh si cewek gitu. Makanya dia tidak mau menikah. Nah, karena udah tidak ada solusi, harus bagaimanakah, keputusan diambil oleh keluarganya dan hari sudah mepet, akhirnya diambillah keputusan untuk menikahkan dan keris. Nah, kalau di Bali ini keris sebagai simbol purusa, yang mana purusa itu adalah lelaki. Maka dari itu, ketika setiap ada acara ataupun pernikahan, keris itu harus selalu ada karena adalah simbol lelaki. Maka dari itu pengambilan judulnya juga dari sana. Kemudian selain itu, saya juga melakukan, untuk menulisnya, saya juga melakukan riset terutama kepada, bisa dikatakan korban di sini. Korban itu namanya yang nggak boleh disebutkan namanya siapa, korbannya di sini. Saya melakukan chat lewat TikTok karena kebetulan saya berada di Jogja dan orang tersebut sedang berada di Bali. Saya tidak bisa ke Bali karena sedang kuliah. Jadi saya terus komunikasi di sana, dan dia menjelaskan bagaimana awal mula dari dia bisa mengalami hal itu hingga akhirnya pengambilan keputusan tersebut diambil. Selain itu juga untuk datanya, data-data dari film ini saya juga melakukan riset kepada ketua PHDI di Bali. Kalau PHDI itu adalah ketua agama Hindu lah, itu yang mana saya mengambil dari segi agamanya. Untuk agama, pernikahan keris ini sah apa enggak gitu. Terus kemudian itu saya juga bertanya kepada Pinandita, juga mengambil dari segi agamanya dan segi agama di sana. Oh ya, PHDI itu juga saya ambil dari segi hukumnya, sisi hukumnya gimana. Nah, setelah dari sana makanya saya kumpulkan. Nah, kenapa bisa cewek banget? Karena kebetulan juga sutradara saya juga seorang perempuan yang bukan orang Bali, jadinya saya milik sudut pandang seorang perempuan.
dia bisa melihat gimana perempuan di sini, tapi dari pembawaan perempuannya, bukan dari segi culture-nya. Kalau dari culture-nya saya sendiri yang membawakan, terus dari kehidupan perempuannya dibawakan oleh produser saya. Dari sana saya kombinasikan, mengobrol, dan satukan pikiran, akhirnya tercetus cerita ini. Itu sih. Made produser atau sutradaranya yang perempuan? Yang perempuan itu produsernya. Produser, oke, tadi sebut sutradara. Oke, produser ya. Oke, it's gonna be a bit long, so bear with me. So, hold on, one more thing. Made, kamu menuliskan cerita ini ya? Kamu Ya, menulis dan menulis sendiri. menyutradarai ya? Ya, Yeah, okay. So I'm just benar. clarifying the position. So Made is the writer and the director of this film. I actually interpret this not in particular order as he mentioned it, but I think it will be interesting because as a man writer and director, he actually also bring in a woman producer, which is not Balinese. Made is Balinese, so it is actually also in a way is his story from the other side. Made grew up in a family where he is the the only man. Like, so the parents always remind him that when one day you got married, please don't ever being taken away by the women's family, but instead bring in a woman here into the family. So it stays with him in his mind. But in 2021, he came across this event, quite a tragic event, where a woman actually left, pregnant outside wedlock, and really nearby where she's supposed to deliver the baby and supposed to also got married. She was left by the boyfriend, and therefore being very close already into the delivery dates, she got dinikahkan. She basically had to marry a Chris. The sword, blade? yeah, the ceremonial sword, yeah. Yeah, the ceremony sword. Now that in particular is actually called Purusa. It symbolizes man, and of course, Keris is also being used in a lot of ceremonies. It's like the representative of man, very patriarchy. That was in 2021. But then to make and write this film, Made tried to get more story and from a source, which is an anonym. She doesn't want to be mentioned by name, but Made went to Yogyakarta for film school, and Made came across the source of story with TikTok, right? So through TikTok, intense conversation, this person is also getting through the same story. She was left behind by the father of her child, and she has to go through all this events, feelings, emotion, and in details. I think this is where the source of emotion came from, where Made borrowed the story to develop the script. So besides that story, besides the personal interest that Made also have for this topic, he also made another research. Basically, there are two research. One is from PHDI, which is apa kepanjangannya ya, Made? Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia. Okay, Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia is an association, takes care of Hindu religion from its law, and is it legal or not? How is it? And it's an association, but then also besides the questioning about marrying a blade, Made also went to a pandita, like pendeta. Pemimpin agama. Pemimpin Pendeta, agama. ya. Hold on, I'm lost of word. No, I'm not lost of word.
priest. So Made also interviewed a priest, Hindu priest, Yeah. and yeah, basically tried to dig in all sources to make the story, of course, more realistic, because it is, it came from reality, and therefore he hoped that he can represent this story enough, even though he's a man. And then go back to the first information, having a woman producer, which is also not Balinese, Pomade is also very helpful in the journey. I don't know yet in detail how helpful or. Yeah. No, and I think it's very interesting how you went about this, because I did do some research about the film, and I was looking to see if there was an instance, if a woman marrying a Kris, a secret object, was a part of traditional Balinese and Indonesian culture, and I couldn't find it. So I realized when I couldn't find it, I was wondering if it was a very special circumstance, and we're gonna get to that, but I just thought the film was very interesting because it really does talk a lot about how women bear so much responsibility for things that aren't their fault. In this case, it's Kadek, and she's expected to marry an object. It's like people, like her family, the culture prefers she marry this inanimate object rather than just her existing as a single woman raising a child. Like she has to be married, even if it's to this fake thing. So I think the film really does talk about the unfairness of patriarchal society and patriarchy. Oke, dua hal, Made. Um, Ya. Yang pertama, dia berusaha untuk mencari apakah memang merupakan suatu budaya di Indonesia bagaimana perempuan menikahi objek suci, ya, semacam keris, tapi tidak berhasil menemukannya, katanya. Jadi Caroline lagi berpikir apakah ini memang sangat spesifik di Bali. Itu pertama, itu bisa jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, yang menurut Caroline menarik juga, film ini kan menunjukkan bagaimana perempuan cukup ditekan karena dia tidak punya pilihan untuk melahirkan saja anaknya dan menjadi ibu tunggal, ya, tapi dia harus menikah walaupun dengan objek benda mati, gitu kan. Sehingga ini menunjukkan sekali bagaimana situasi patriarki yang terjadi di lingkungan. Apakah kamu mau menanggapi salah satu dari komentar atau mungkin pertanyaan tentang pernikahan dengan objek suci atau objek keramat? Ya, mungkin pertama dulu ya, apakah itu tentang budaya Indonesia? Kalau dari hasil riset yang didapatkan dari PHDI, Pinandita, dan beberapa nanya kepada orang-orang tua yang di Bali, pernikahan keris itu dulunya memang ada di Bali. Di Bali ya, tapi di Indonesia saya tidak tahu apakah ada atau enggak. Saya tahunya di Bali. Kalau di Bali memang ada dulu pada zaman kerajaan. Ya, mana kan dulu itu sistem kastanya di Bali sangat kental banget. Kasta itu orang-orang sangat fanatik dengan kasta. Sehingga ketika ada seseorang yang dari kasta tinggi ingin meminang gadis dengan kasta yang lebih rendah, dia tidak boleh. Maka dari itulah keris itu dipakai pengganti dirinya, terus keris itu dinikahkan kepada gadis itu. Nah, setelah gadis itu menikah dengan keris, barulah si gadis ini diambil oleh orang yang memiliki kasta tinggi. Itu yang saya ketahui. Nah, terus seiring berjalannya waktu, hal itu dianggap gimana? Kurang etis lah, karena apalagi ada hak asasi manusia kurang etis, jadinya mulai secara perlahan hilang. Namun beberapa kejadian di Bali ternyata ada seorang yang tidak memiliki anak laki-laki di keluarganya ingin mempunyai anak laki-laki dengan cara meminang orang lain, akhirnya tidak bisa. Tapi satu sisi anaknya ini udah hamil. Nah, untuk nyari solusinya akhirnya pernikahan keris itulah kembali digunakan dalam hal ini itu. Karena kan keris itu simbol cowok, seperti yang saya bilang tadi. Itulah diambil sebagai alternatif. Tapi sampai sekarang sih yang saya ketahui ya, orang-orang di Bali itu sangat sangat sensi dengan hal ini. Mereka banyak yang komentar karena menganggap itu adalah hal yang tidak biasa. Masa seorang manusia dinikahkan dengan seorang benda, itu tidak etis banget. Tapi mau bagaimana? Karena ini adalah sebuah alternatif untuk agar anak ini mendapatkan sebuah status pernikahan. Itu sih. Nah, kalau yang kedua apa ya? Lupa saya. Boleh dijawab satuin dulu? Boleh dijawab boleh. dulu? Oke.
Ya, boleh. So, responding to your comment about how it is quite unique and you can't really find it, how women marrying sacred object in other part of Indonesia, Ade say it is very interesting, and from his research in Bali, specifically, it is actually a common thing, but not, of course, in modern days, but during kingdom days, where the caste system is very enforced. These women marrying sacred objects like keris is common, especially in the case where, for example, the man come from a higher caste, and when he wants to propose to the women, he actually use the sacred object first, which is keris, to have the keris marrying the woman, and then afterwards, then another ceremony come that you then, I can marry you. But of course, nowadays, a lot of Balinese also nowadays feel very sensitive about it, especially, of course, they feel that it's unethical, and there's human rights, and where's the human side of this cultural thing. But it is actually now happening again in modern day, where Made said that in the event when the woman is pregnant and the man actually came from higher caste or the only man in the family, the family of this woman, the pregnant woman, usually don't want to just let the baby born into only mom, but it should be in a marriage situation. So in this case, keris, the sacred object, become the representation of a man, and therefore being valid to be accepted in the family. Yeah. So Made is asking, and then what is the next, the other question? you have two, no. Made, it's actually not two questions. Actually, like one is actually a comment. So belum ada pertanyaan, baru satu pertanyaan. And that's all interesting to me. Made said like he's the only male in his family, and so his like they were saying you need to bring a woman into the family to give her basically the family name, and that's in the film, and like that's the like there's the practice of Nintano where they don't want men to be proposed to by women. And I'm from the Caribbean. I'm from Barbados, so I'm from a Caribbean island, and it's very it has both patriarchal aspects of the culture, but we're very matriarchal in that many of the households are run by the mothers, by the grandmothers and the great grandmothers. And in my family, my older brother, he's 10 years older. He's the only male on my mom's side of the family, right? And so when I was younger, like, it was a big deal for him to get married and to pass on the family name. And that's very common all over the world, where it's like when you get married, the wife is supposed to take on the husband's name rather than the husband take on the wife's name. And that's kind of the same situation in the film and in, like, I guess in the Indonesian and Balinese culture. But to me, it's treated a bit more seriously, because I got the idea that it would actually bring shame on the family for the man to be proposed to by the woman and to take on her family name. And that's where, like, they kind of is Nitiano, where they're like, we don't want this to happen. So talk about that aspect as from a male perspective, where if you were to be proposed to by a woman because she loves you, but your family's like, we would rather you stay single rather than get married and take on a woman's name. Made, dia tadi tanya tentang Nyentana. Jadi tadi Caroline cerita bahwa dia itu asalnya dari Barbados, itu di Kepulauan Karibia, dan di sana memang ada juga patriarki, tapi banyak rumah tangga dijalankan oleh perempuan. Jadi neneknya gitu kan, atau ibunya gitu. Jadi perempuan bisa memegang sebuah keputusan. Dan dia datang dari keluarga yang kakak laki-lakinya yang 10 tahun lebih tua itu laki-laki satu-satunya di keluarga. Jadi dulu waktu Caroline masih lebih muda, memang betul-betul diperhatikan sekali kakaknya ini, laki-laki ini sebaiknya
kalau menikah pokoknya supaya nama keluarganya tetap berlangsung gitu. Jadi dia mau menjelaskan bahwa pada budaya yang berbeda ada unsur universalitas dari ide nyentana. Tapi yang menurut dia menarik adalah karena ini kan menjadi hal yang memalukan ya di keluarga kalau laki-laki dipinang gitu kan. Nah, dia bertanya, kalau Made sendiri misalnya nih gitu, kamu dipinang oleh perempuan yang kamu cintai juga. Nah, tuh gimana tuh dari sisi perspektif kamu? Oke, siap. Nah, kalau masalah gini kan, itu kan berarti banget. Sebenarnya kalau saya lihat, antara cowok dan cewek itu sama-sama dalam rumah tangga itu sama-sama menjalankan rumah tangga. Nggak mesti cowok aja yang menjalankan rumah tangga, tapi cewek juga memiliki peran penting, peran besar, apalagi di Bali. Kan di Bali itu mayoritasnya Hindu. Hindu jadinya setiap hari ada upacara, yang laki-laki nyiapin sarana lain, yang perempuan nyiapin sarana lain. Jadi mereka harus memiliki satu kesatuan pikirannya, satu kesatuan juga kerjasama yang baik di sana. Kalau kalau salah satunya nggak ada, pasti akan terhambat mereka. Kalau nggak terhambat ya kurang maksimal hasilnya gitu sih, yang saya ketahui. Nah, terus menyambung pertanyaannya, seandainya saya dipinang oleh perempuan yang saya cintai, kalau sejauh ini gimana ya? Sejauh ini saya aman-aman aja, bebas sebebas-bebasnya. Apalagi saya memiliki kakak cowok juga. Saya juga mau kok dipinang atau nyentano sama cewek lain. Namun, eh, namun balik lagi ke keluarga, yang mana tentu saja orang tua dan bahkan keluarga besar pun menolak hal itu. Kemarin ada kejadian yang mana saudara saya yang udah umurnya 27 tahun akan menikah, dia mau dipinang oleh cewek. Yang mana orang tuanya saat itu melarang, sangat-sangat melarang. Dan apabila dia tetap mau dipinang oleh cewek, orang tuanya mengancam akan bunuh diri. Akhirnya, saudara saya ini memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan cewek tersebut, dan akhirnya hubungan mereka pun nggak jalan, kandas begitu saja, dan sampai sekarang saudara saya tidak menikah. Itu sih, itu yang saya takuti, karena itu orang tua menganggap kalau anaknya nyentano atau dipinang oleh cewek lain itu sangat memalukan gitu di keluarganya. Mereka nggak mau menurunkan derajatnya. Apalagi ada istilah eh, pahit bangkung kalau di Bali. Kalau di bahasa Indonesia kan gini, seorang seekor babi betina yang menarik eh, laki-laki, itu sebuah, kita itu yang dipinang oleh cewek itu diibaratkan seperti binatang kayak babi yang menarik cowoknya gitu sih ibaratnya. Jadinya sebuah ibarat sangat merendahkan harga diri keluarga. Mungkin itu menjadi salah satu pemicu keras keluarga dan orang tua di Bali, terutama di keluarga saya, melarang anaknya untuk nyentana. Kalau sejauh ini saya bebas, terserah, apalagi sekarang pacar saya juga beda agama, beda ras juga, sama-sama beda pulau lagi. Jadinya udah kita jalani aja dulu gitu. Itu sih. Ya itu saja. Mungkin tambahannya lagi dikit. Sebenarnya yang menjadi kenapa banyak orang tua melarang nyentana karena itu kebiasaan dan sistem. Kebiasaan sudah turun temurunkan. Kalau saya cari-cari tidak ada aturan yang melarang anaknya untuk dipinang oleh cewek. Tapi ini adalah sebuah kebiasaan atau sistem yang secara turun temurun yang mendistrak pikiran seseorang, terutama orang-orang tua yang ada di Bali. Itu sih. Made, jadi secara aturan tertulis tidak ada ya? Ya, Secara aturan tertulis tidak ada sebetulnya melarang. iya. Sejauh ini saya menanya-nanyakan belum ada sih. Cuma ini semua sistem yang turun temurun yang harus dilestarikan oleh mereka. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih klarifikasinya. So, that one question actually have a long answer. So when you ask, so how if it happens to Made, if he really loves the woman, what will he do? Before answering straight to that question, Made explained that in Bali, especially when you're a Hindu Bali, men and women actually are quite equal. There are so many ceremonies and so many rituals in Bali, and both men and women hold their own position and significance. So if one actually don't really perform,
um, the system is not in balance and it doesn't work. Of course, for him, at the end, he reveals actually at the moment Made is dating a girlfriend that is not even sharing the same religion, not even sharing the same ethnicity, and they're living in a different island. Good luck, anyway. So you can see from the current girlfriend that Made is, has an open mind that for him, no, it's okay if he is going to be proposed, but the not so okay is the family. It happened actually to Made's cousin. He was 27 when he got proposed by the women, and the parents of the cousin is really against and actually threatened to kill themselves if he goes with the woman. So the parents and the whole family are really against the idea of Nintana, of going to the women's family because it is such a disgrace to the family. Made actually mentioned this particular terms, pai bangku, betul? Aku nyebutnya betul nggak ya? Ya, pai bangku. So pai bangkung is actually a term to resembles what do you call a female? Is it a hawk? A female pig? What do you call it? A female pig? You mean a sow? The sow, sow. right? Yeah. Yeah. A sow. Okay. So it's like a sow pulling the male pig. Yeah, the woman leading the man instead of the man leading the woman. Yeah, in this case, it's such a disgrace, and of course the family doesn't want that to happen. But in a way, Made thinks that it's actually more of like a custom and about word of mouth and about the system that is just passed on to the family. It's not even written. So it's sort of like agreed by the whole community. Yeah, it's a community thing, and I think that's so interesting to me because again, like, in my country and like all over the Caribbean and particularly North America, if a woman becomes pregnant and the boyfriend or the fiance decides he doesn't want to go through with it, they just stay single. Like I was raised by a single mother. My mom raised my twin sister and I and our brother alone. And that's common, because the men aren't made to really take responsibility for what happens. They're allowed to just go off and do whatever they want, and this situation is kind of the same. Like the boyfriend, I think is Puru Dharma, he's not made to like stand up to his responsibility. Like his family isn't considering the fact that he has a child now, or that Kadek is going to be raising his child. They're more concerned with what society thinks of him marrying a woman because she proposed, that he's going to be going to her family instead of her coming to her. And I just thought, like, in the film, no one is really talking about the child, what this does to the child, and there's the line that the wedding officiant says where she'll be married to the dagger, but she'll still be thought of as a single mother. So she's still going to have the stigma of being a single woman in a culture where like, like this matters, So talk to me about that, because I thought that was so interesting because no one really talks about the child until the actual ceremony. And it's only where like it's say, oh, she's going to be a single mother, but she's still married to this sword. Like what? Made, Caroline punya pertanyaan menarik. Dia coba mencerminkan dengan situasi kalau di Amerika Utara atau dari asal dia di Kepulauan Karibia, kalau perempuan sampai hamil lalu kemudian ditinggal sama pacarnya, artinya ya berarti dia belum siap untuk tanggung jawab menjadi orang tua, sehingga kemudian komunitas masyarakat sekitar juga tidak apa-apa bila perempuan ini memilih untuk melahirkan anaknya dan membesarkan anaknya sendiri. Caroline dibesarkan oleh seorang ibu tunggal juga.
yang kemudian dia kembali lagi ke film kamu. Ini kan pacarnya tidak bisa mempertanggungjawabkan, kemudian komunitas keluarga dari laki-laki ataupun juga bahkan dari perempuan kelihatannya lebih peduli sama nama baiknya daripada anaknya. Nah, ini sekarang penekanannya pada anak. Yang menarik menurut dia juga di film ini tidak ada yang bicara tentang anaknya sampai saat-saat hampir terakhir ketika di upacara, pemimpin upacaranya bilang, baik Kadek kawin dengan Kris, tapi dia tetap adalah seorang ibu tunggal. Nah, ini yang dia rasa menarik sekali, bagaimana akhirnya tetap dipaksa juga nikah nih dengan Kris, tapi juga tetap dianggapnya sebagai ibu tunggal. Bagaimana pendapat Made tentang hal ini di Purusa? Oke, saya coba menjawab. Pendapat saya, nah pertama dulu saya ini latar belakang dulu. Kalau di Bali itu, apalagi mayoritas orang Hindu, kalau sudah hamil itu orang harus menikah. Bagaimanapun caranya tetap harus menikah. Entah itu ya seperti contohnya dinikahkan dengan Kris. Nah, seandainya tidak menikah akan menyebabkan sebuah, kalau di Bali namanya leteh. Leteh itu istilahnya kotor dalam hal spiritual. Yang mana menurut kepercayaan setempat desa, terutama di desa, ketika terjadi kekotoran terhadap spiritual itu, maka akan menyebabkan petaka. Petaka itu bukan hanya dialami oleh keluarganya, melainkan dialami oleh satu desa. Nah, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi itu tetap berkembang hingga detik ini pun masih ada. Maka dari itu pun orang akan takut melakukan hal-hal yang melanggar kebijakan tersebut. Nah, seperti contohnya ini, kalau udah hamil ya harus menikah dan sangat dilarang ketika bayinya lahir lebih dulu sebelum dia pernikahan, maka terjadi letah kekotoran dan ini akan bisa menyebabkan petaka katanya. Tapi ini ya, saya nggak berani memastikan apa ini benar atau tidak. Tapi ini tetap sampai sekarang ada. Nah, pendapat saya sampai pada akhirnya ibu tunggal. Kenapa bisa ibu tunggal? Nah, kemarin juga pas saya riset, saya juga bingung statusnya apa sebenarnya ketika anak yang dinikahkan dengan Kris, apakah dia statusnya anak orang tuanya saja dan itu pernikahannya sebagai status di agama aja atau gimana? Ternyata saya bertanya-tanya, terutama di PHDI, dikasihlah jawaban yang mana itulah statusnya ibu tunggal. Karena ini sudah diatur dengan peraturan kementerian kalau salah. Pokoknya ada undang-undangnya mengatur tentang status ini. Yang mana undang-undang ini baru saja disahkan tahun 2013 kalau nggak salah. Kalau saya lupa ya, undang-undang tahun 2013. Ini juga dilatar belakangi oleh seseorang yang hamil di luar nikah, tapi cowoknya nggak mau bertanggung jawab. Maka dari itu dia mau mendapatkan pengakuan di negaranya ini. Pengakuannya apa? Kalau cowok saya meninggalkan saya dan tidak menikah, dikasihlah pengakuan ibu tunggal sehingga anaknya juga akan mendapatkan keluarga negaraan di Indonesia. Itu sih menjadi latar belakang kenapa sampai ada status ibu tunggal. Status ibu tunggal itu hanya diserahkan dari pemerintah saja untuk mengesahkan keluarga negaraan anaknya dan ibunya. Sedangkan untuk letah atau kekotoran spiritual hanya untuk agamanya mereka, agama terutama agama Hindu dalam hal ini. Karena itulah ada mitos, saya nggak tahu mitos apa fakta ya. Karena saya juga belum pernah melihat secara langsung, tapi ini masih sampai detik ini bahkan orang tua saya pun mempercayai hal itu. Saya pun percaya juga gitu. Itu sih. Okay. So there are two sides, religious sides and the law, the civic side. The religious side and the myth or the belief side, when a woman is pregnant and deliver the baby without getting married, then this whole situation will be a really bad and disastrous for the whole village. It is called leteh. It's dirty spiritually. So therefore, is now the whole community is of course against the situation. Made had never foreseen the disaster happen when during this event, but everyone believes that will happen. The parents believe, Made grew up in the belief, and sort of
also validate this whole situation if it happens, that if the woman deliver the baby without marriage, then it will be disastrous. So that's the situation in terms of religion. But mentioning single mom, of course, by law, it is recognized. So therefore, Kadek, in his film, is of course recognized as single mom, and then the baby is of course have single parent. During his research to this association of PHDI of Hindu religion, they also how do you call it, refer to the Indonesian law, which Right. also approve that it is okay a single mom and a child. So Mm. Mm. That's interesting to me because there's always a clash, between religion and civics, and even I would say also progress, because something the film made me really think about is how even as culture and society and the world is advancing technologically or socially, as like progressive with things like with regards to women's rights and LGBTQ rights and disability rights. One of the things that is hardest for people, especially people from ethnic and indigenous cultures, to break away from are the aspects of the culture that are harsher on women. Like the patriarchal aspects of the culture, the things that are harder to break away from, and it always seems like such a conundrum because it's important, I think, for ethnic people to hold on to our traditions, especially from people from places that have been colonized. Like we want to make sure that we hold on to our traditions, but it seems that the things that are hardest to break away from are the more oppressive aspects of the culture, especially those that are more oppressive to women. And the film really made me think about that, about how Kadek, she's a modern young woman. She has a phone. She's communicating via text, like her family is like modern, but she's still being held to this very, I don't want to use the term, but I use the term kind of archaic way of looking at women and relationships and even and pregnancy. So the film, I want to ask Maddie, was that intentional and an intentional aspect of the film, or if that's just something that people could receive unintentionally from the film? Because it really did make me think about there's progress, but then it's like at what cost? Like tradition is important, but like can't we just get rid of the bad parts of the tradition and hold on to the good parts, like the food? okay, let me ask that one. Yeah. Made, jadi Caroline melihat seperti ada ketegangan ya di antara agama, religi, tradisi, dan hak sipil manusia atau di dalam masyarakat. Walaupun sudah sekarang hari ini kan semua orang sudah bicara tentang kemajuan, teknologinya maju, kesetaraan, ada kesetaraan tentang laki-laki, ada kesetaraan gender, ada kesetaraan disabilitas, tapi di masyarakat adat ada aspek budaya yang cukup menekan perempuan, sehingga situasinya ini menjadi cukup ironis. Tempat-tempat yang sudah pernah mengalami kolonialisme tentunya penting sekali untuk kembali lagi menggali tradisinya, mempertahankan tradisinya. Tapi di satu sisi dari Kadek misalnya, kamu mencerminkan Kadek kan cukup menggunakan teknologi juga ya, tukar pesan lewat HP gitu. Tapi sudut pandangnya tentang perempuan, tentang kehamilan, tentang tradisi ini sangat kuno, gitu kan. Nah, pertanyaannya dari Caroline adalah, apakah memang ini situasi yang sengaja ingin sekali kamu tampilkan di dalam film secara sadar? Oh ya, oke. Untuk menanggapi hal itu, memang secara sadar saya ingin menampilkan yang mana sebenarnya ada kirim pesan di sana. Sebenarnya itu kalau ditanya ini filmnya tahun berapa, saya mengidentifikasi tahun sekarang yang dimana itu tahun ketika bikin film itu tahun 2023. Ini saya nggak mengangkat tahun dulu, tahun kapan, ininya tahun sekarang. Nah, maka dari itu saya memadukan antara perkembangan teknologi dengan tradisi yang mengekang masyarakat yang masih ada sampai saat ini. Gitu. Sebenarnya kalau di Bali itu tetap
saya ketahui tetap orang-orang menerima semua kemajuan termasuk kemajuan teknologi. Tapi untuk hal-hal yang berbau tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang, mereka sangat apa ya, sangat kaku. Mereka tidak mau diganggu gugat itu. Mungkin ada sedikit-sedikit untuk adjustment, tapi mereka tetap mempertahankan hal itu seperti contohnya yang saya tampilkan dalam film itu. Itu sih, itu saja sih. Ini kan. So the answer is yes. Made intentionally would like to put up the current setting, current situation, and it is the whole situation that he wants to expose to the whole world that there's tradition and there's also a lot of tradition that is also really rigid, and yeah, you can't really move or wiggle a lot, and that is the situation even until present time. Yeah, like the things that they hold on to the heart to the most are the things that seem the most restrictive culturally, you know. It's like the things that are the most oppressive are the traditions that are held on to the tightest, you know. Whereas people, for instance, they might change their name to be more Western, you know, or they might integrate Western sensibilities into the way they speak, into their language, into their food, their language, you know. They'll adopt like Western words, other words into their language. But the thing that they'll be like, we must hold on to tradition, which is important. But the thing that they'll hold on to is like, yeah, we're gonna tell women how to behave, you know. This is how we're gonna make life difficult for women, you know, for people who are disabled, you know. Is that's like, why is the most oppressive aspects of your culture the part that you are so hell bent on holding on to? And that fascinates me about culture and about people, but it's also frustrating as well. And I think the film really does talk about that in a very subtle and I think in a very smart way. Oke, ini feedback dari Caroline. Jadi memang dia kagum sekali dari bagaimana budaya itu dipertahankan sekaligus juga berkembang gitu. Kayak kalau gaya bahasa atau gaya hidup mungkin bisa cukup terbuka ikut barat gitu. Tapi justru hal-hal yang sangat dipegang ketat, sangat kaku, justru malah banyak juga hal-hal yang menekan perempuan. Jadi ya dia bilang ini situasi yang bikin frustasi juga, tapi filmmu berhasil menunjukkan hal itu masih terjadi gitu. Ya, terima kasih. Thank you for getting that point across. Yeah, and so we'll begin to wrap up soon. But something what I do want to ask you about, you mentioned you had a female producer, especially one from a different island, you know, in Indonesia, because Indonesia is made up of what, I think 17,000 islands or something like that. But you did mention that you wanted to find a producer and a female producer from another country. Can I ask why specifically, instead of getting a Balinese or an Indonesian film producer, you went for someone from a different country, and why it was important to you to get a female producer? Made, produsermu itu orang Indonesia juga kan, tapi dari pulau yang berbeda ya? Iya, orang Indonesia, dia asal dari Surabaya. Orang Indonesia Surabaya. Dari Indonesia, dari Surabaya, tapi agamanya Kristen. Jadinya kita berbeda jauh, bukan seagama dan lain sebagainya. Oke, baik. Dia juga keturunan Chinese ada dikit. Oke, baik. Jadi beda ras. Caroline, just want to you say the producer came from different country. I was just clarifying though. Is it like from the same country or from different country? It is actually still from the same country. The producer is Indonesian, female producer from Surabaya, which is East Java, but came from different religious background. She's Christian, Chinese, Indonesian. Okay, now I'm getting your question to Made. Nah, pertanyaannya Made, tadi klarifikasi saja soalnya tadi Caroline pikir dia dari orang luar Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa secara spesifik kamu ingin yang bukan dari Bali? Kenapa nggak yang dari Bali aja? Oh, untuk produsernya ya? Oke, jawabannya gimana? Ini jawabannya karena ini jawabannya mungkin agak kurang gimana ya, kurang profesional mungkin jawabannya. Tapi ini karena kan saya kuliah di Jogja, satu kampus sama produsernya, satu angkatan juga. Nah, kita itu
pengen TA bareng, pengen cepat lulus di kampus. Jadinya bertemulah dia dengan saya. Saya membawakan cerita ini dan dia sangat tertarik, sangat tertarik. Begitupun dia pada saat itu pada saat pertemuan pertama dia ingin menambahkan unsur ceweknya karena di sini adalah sudut pandang cewek, jadinya dia ingin terlibat dalam kepenulisan yang mana bukan membawa dari segi culture-nya, tapi dari segi perasaan dia sebagai seorang perempuan ketika berada dalam posisi ini. Itu sih produser saya. Makanya akhirnya adalah dua insan yang berbeda untuk dijadikan satu dan terbitlah skrip ini. Itu alasannya karena ini tugas akhir, nggak ada hal lain lagi. Dan ini memang harus sekampus untuk tugas akhir kayak gini, itu sih. Oke, satu pertanyaan dulu susulan sebelum aku jelaskan ke Caroline. Jadi kamu menulis bersama ya, jadi kamu co-writer sama si produsermu ini? Ya, bareng-bareng nulis. Tapi kalau di scriptwriter cuma aku aja yang cantumin namanya. Dia tetap di produser, aku produser sama sutradara sama nulis. Tapi selama proses dari development, set develop sampai final draft dia ikut bergabung bagaimana dia menambahkan kalau mengambil pandang kalau aku sebagai cewek nggak kayak gini loh perasaannya gitu. Karena kan mengambil sudut pandang cewek, makanya sebagai menguatkan. Oke, Made, makasih ya klarifikasinya. Ya. So Made admit that it might not be a sophisticated answer to your question about why it has to be this particular female producer from different non-Balinese, but it's actually this is a final. I think it's a final project, like a final project for graduation film. So Okay. yeah, so Made's producer basically is from the same cohort, and she really likes the idea for the film, and she would like to put in her insights being women into the shoes of Kadek, regardless that she came from different background. So all the way during the script writing, the development, although not being credited as co-writer, she actually being producer and also being very insightful about how women's position, how women's feeling about the whole situation. That is very beneficial for Made, especially being men writing from female perspective. Yeah. And in saying that now, so my last question is I want to talk about the actress who plays Kadek. So her name is Kadek Divita Pradnya Dewi. And talk to me about how perhaps working with her and your producer gave you a different insight into the culture and into what women think about these particular aspects of Indonesian and Balinese culture. Like, how did working with the two of them in particular perhaps change the way you thought of it before you began filming? You know, because filming is a process. Like, what you thought of the practice and the culture before filming would have changed by the time you got to the end, you know, and production is finished and you're showing it at the festivals and everything. Like, how did the two of them perhaps change your perception of like Balinese and Indonesian culture and women and how women fit into the culture? Made, pertanyaan terakhir katanya dari Caroline terkait dengan aktris utamanya pemeran Kadek. Jadi sekarang kan ada dua nih yang banyak sekali bekerja denganmu di saat pembuatan film ini, yaitu produsermu dan juga aktris utamanya. Pertanyaannya adalah bagaimana prosesnya ketika bekerja dengan mereka, apakah ada kemudian yang berubah dalam proses, misalnya dalam perspektifmu, terutama menyangkut perempuan, tradisi dan kultur Bali, dan bagaimana posisi perempuan misalnya di Indonesia atau di kultur Bali. Apakah bekerja dengan mereka ini ada mengubah sesuatu atau memberikan warna mungkin, atau sesuatu yang kamu ingin bagi? Yang tadinya nggak ada, tapi oh sekarang jadi ada, atau tadinya tidak sadar gitu. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya lupa menyampaikan bahwasanya untuk film ini dari pra sampai pos semuanya digarap tidak di Bali, melainkan digarap di Jogja. Sehingga kru yang bekerja ini pun yang pure Bali hanya beberapa aja, kurang lebih ada 10 orang atau 5 orang, lupa saya. Ini digarap di Jogja dan semuanya kebutuhannya dari musik juga digarap di Jogja, yang mana kita bekerja sama dengan seniman-seniman Bali
yang tinggal di Yogyakarta. Jadinya ini juga menjadi tantangan kita ketika proses produksi pra sampai pos yang sangat memakan waktu yang lama. Selain itu juga pemain-pemain yang digunakan dalam film ini adalah bukan aktor. Kenapa alasannya bukan aktor? Karena saya sangat kesusahan mencari aktor ketika berada di Yogyakarta. Sebenarnya pengen sekali untuk syuting di Bali, namun ya tentunya sebagai mahasiswa keterbatasan materi, uang pertama. Kedua, keterbatasan SDM karena saya juga sedikit memiliki relasi di Bali dan saya tidak mungkin juga membawa banyak orang untuk ke Bali. Itu menjadi alasannya kenapa tetap syuting di Jogja. Nah, orang pemain ini semuanya non aktor, jadinya saya hampir setiap hari ketemu dia untuk latihan. Bahkan pemain bapak sama ibu dalam film ini ada orang Bali, tapi sudah lama tidak tinggal di Bali. Untuk bahasa Bali mereka udah banyak lupa. Makanya ada workshop bahasa Bali. Selain workshop untuk pradegana atau reading, kita juga workshop belajar bahasa Bali lagi kepada orang Bali gitu. Nah, terus untuk bagaimana kerja kami dengan pemain, apakah ada merubah-rubah? Tentu saja ada perubahan sangat banyak. Apalagi kan kita sama-sama, saya juga pemula di sini, pemainnya juga orang-orang baru, dan mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang film ini. Yang terutama yang paling berubah itu adalah kebiasaan-kebiasaan perempuan Bali. Seperti contohnya di scene awal, ketika mereka berdoa. Bagaimana ketika perempuan Bali itu berdoa kepada leluhurnya lah. Seperti itulah berdoanya mereka. Saya awalnya bukan begitu, saya beda, saya bikin, lupa saya bikin, tapi karakter cewek ini memberikan saya nyamannya kayak gini dan saya sudah lakukan seperti ini. Nah, tapi saya belum saya ambil mentah-mentah. Saya tanyakan ke Bali terutama kepada orang tua saya, bener nggak kayak gini? Terus orang tua jawab, oh ya bisa nggak apa-apa. Oke, saya pakai. Itulah banyak sekali proses perubahan juga. Ada adegan pas nusuk tar itu. Nah, di sana sempat menjadi perdebatan hingga mendekati syuting pas Chris menusuk tikar itu sebagai simbol pernikahan. Itu ada perdebatan sampai pas syuting yang mana ada perbedaan pendapat karena setiap pemain di sini kan di Bali itu beda kabupaten, beda cara mereka dalam menjalankan tradisinya. Bahkan jangankan beda kabupaten, beda desa pun ada perbedaan dalam melakukan tradisinya walaupun tradisi tersebut sama seperti pernikahan. Contohnya, saya di Karangasem, tapi di Denpasar berbeda pernikahan, cara mereka melaksanakan pernikahannya. Nah, gimana caranya saya mengambil perbedaan itu untuk menyimpulkan dalam film ini, biar tidak menimbulkan masalah ketika nantinya ditonton oleh orang Bali. Karena misalnya ditonton oleh kabupaten lain, pasti memiliki pendapat berbeda. Maka dari itu, saya memutuskan untuk tidak mengidentifikasi di wilayah manakah ini, intinya di Bali. Jadinya saya bisa dengan fleksibel menerima setiap pendapat-pendapat dari pemain, baik dari cewek ataupun cowok untuk saya masukkan ke dalam film ini. Tapi dengan konfirmasi kepada orang tua saya. Karena orang tua saya dan juga orang-orang sedesa saya juga. Karena kenapa konfirmasi mereka? Karena saya dari kecil udah sama mereka dan dekat, jadinya saya harus mengetahui benar nggak kebiasaan ini dilakukan itu sih. Dan pasti ada banyak perubahan dari ketemu pemain sampai bahkan pas hari syuting pun masih ada perubahan yang sangat banyak, terutama itu adegan nusuk kerisnya sama adegan tanda tangan itu banyak sekali perubahannya pas syuting, sehingga itu juga kita membutuhkan waktu beberapa lama. Saya minta kepada tim-tim produksi untuk minta waktu sebentar untuk menyatukan persepsi antara saya, pemain, dan juga orang tua saya dan juga beberapa orang Bali yang ketika saat itu ada datang di sana. Biar kita bagaimana menyatukan persepsi, mencari aman agar nantinya tidak menjadi masalah ketika sudah tayang. Itu sih. Okay. So I know you were asking very particular how the main actress and the producer as women probably change something along the way. Is there any? But Made actually explained the whole process of the filmmaking. This actually took place not in Bali, but actually in Jogja, simply because Made actually pursued a film study in Yogyakarta. And as much as he would love to actually shoot in Bali, where the location is, where the culture is living, still alive and being held really close there, but he doesn't have the resources to shoot there. So everything from pre to post production all took place in Jogja. He worked a lot actually with the Balinese musician or artist that is living in Jogja, but all the actress and actor are actually non-professional actor.
So he tried to, of course, do readings and then daily meetings. And the interesting part about showing a specific culture is that even in Bali, each location, each area has their own specific way of doing it. So instead of only having the main actress and the producer that probably change his perspective, I think it's more of like a collective experience that Made had. For example, the way Kadek, the main actress, as Balinese, as women, doing the praying scene. Made is thinking a totally different way of doing it, but she has a specific way of doing it. So his main consultant is his parents and his villagers, friends and colleagues in the community. That's why he doesn't actually put a specific location of where it is. He would like to have this film also be shown and be seen and being discussed in Bali without people scrutinizing on, oh, this is not the way you stab the dagger. So he would like to, I think, talk more about the issue instead of how people are doing it ritually. So I think in summary, that is his explanation. And then one more thing which I find is quite also interesting, the parents of Kadek actually are Balinese, but they have not been living in Bali for a long time. So they actually need a Balinese language workshop to do this film. Yeah. Oh, that's interesting. That is interesting. Like life is funny that way. But I really did enjoy the film, and as I said, like me even being from another culture, from another country, and another completely different area of the world, I related a lot to that. And that's what I love about films like this. Like even though it might be very specific to like Balinese and Indonesian culture, there's just some aspects of it that I think women from anywhere can relate to and can understand. And I think for you, I would just say that as a student filmmaker, I think you did a terrific job, like conveying all of that, and like you and the production team and the cast did a fantastic job, like making sure that the audience could receive the story and the message, and I like that you said you didn't want to make it like location specific so that people wouldn't focus on minute things. They would focus more on the story itself and the characters. So like I would just say congrats to you on succeeding at that. Ya, jadi Made Caroline mau bilang selamat ya karena film ini walaupun spesifik sekali tentang budaya tertentu tapi memiliki nilai universal yang rasanya perempuan dari budaya manapun juga latar belakangnya bisa melihat perjuangan dan masalah yang dialami sama Kadek dan bisa relate bisa terhubung ya dengan masalahnya dia. Dan sebagai film yang dihasilkan dari sebuah tugas akhir, selamat juga buat Made dan buat tim produksinya karena ini film yang menarik. Dan juga tadi Caroline menegaskan bahwa dia senang sekali mendengar bahwa ini memang dibuat tidak spesifik lokasinya supaya bisa lebih dibicarakan tentang isi ceritanya. Terima kasih banyak. I think you don't need translation for that. Terima kasih banyak. That's a lot. Thank you. No, thank you. No, thank you. Thank you so much for taking the time for speaking with me, and congratulations on the festival and and being able and successfully making a film as a filmmaker, because I know it is not easy. Especially, I always have to give kudos to people who make short films in particular. Like short films have a special place in my heart because like you are making a complete story in like a few minutes. So like I always have to give my kudos to filmmakers who make short films, especially because you guys don't get enough love. Selamat bikin film pendek tuh susah sekali gitu. Ceritanya kompleks tapi harus dipadatkan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalian perlu banyak-banyak cinta dan perhatian. Great. Wait, what happened? Great. Thank you so much. Terima kasih. Okay.